الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ہر طرح دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے دوستو دنیا دے اتے نا
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੰਮਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾਈ ਨੇ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਦਾਈ ਫਰਮਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੁਮੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਿਕਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਦੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਉਲਮਾਏ ਮੁਹੱਕਿਕ, ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਹੱਜਤੁਲ ਵਿਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਹਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਲ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਕਿਤਾਬੋ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਲਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਖੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਜ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਫਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਏ, ਹਦੀਸ ਸਿਖਾਏ, ਇਲਮ ਦੀਨੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ, ਜਬਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਬਰੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल
تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا. عربی تے غور کر دے جائے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. آؤ لوگو اللہ دا قرآن سنو، احکامات سکھ لو. اے میرے نبی اعلان کر دیو. پیغمبر نے آکھیا آؤ لوگو کٹھے ہو. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم ما حرم ربکم علیکم. آؤ میں تینوں احکامات سناواں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار نے لوگاں نو جمع کیتا، فرمایا آؤ میں او احکامات تینوں سکھاواں جڑے اللہ نے مسلماناں تے حرام کر چھڈے نے. پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا. لوگو اللہ دا حق بندیاں نو نہ دیو، اللہ دیاں صفتاں بندیاں چ نہ پاؤ، کسے بھی چیز نو اللہ دا شریک نہ ٹھہراؤ، اس واسطے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون. لوگو اللہ اوے اللہ الذی خلقکم جس نے تجھے پیدا کیا، ثم رزقکم تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم اور تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل. کوئی بھی نہیں یہ کام کر سکے، صرف اللہ دی صفت ہے. اللہ دے نال شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ دیاں صفتاں، اللہ دی قدر نو، اللہ دے مقام نو پہچانو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے نے تے ایک صحابی وچوں آندا ویکھو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسی کیتی. ایک صحابی وچوں آندا جو تسی چاہو تے جو اللہ چاہے او کام ہونا ہے. جو تسی چاہو تے جو اللہ چاہے. صحیح سند نال الفاظ نے حدیث دے ویکھ سکدے ہو کسے ویکھنے ہون. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی مینوں اللہ دے برابر نہ ٹھہرا، اللہ دا شریک نہ ٹھہرا، بلکہ ایک ہے کہ جو صرف اللہ کلا چاہے او ہوندا ہے. ویکھو نا تربیت ہن کر چھڑی. ہن کسے بندے نو قرآن حدیث دی گل دس لو، او بندہ سمجھدا او یار اے تے گستاخ نے، اے تے انج نے، اے تے فلاں نے. سب تو جڑی وڈی دلیل ہے نا اللہ دا قرآن ہے، پاک کلام. جدو یہ پڑھو گے تسی ترجمے نہ پھر یہ لذت یہ سرور. ہوں ویکھو کیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں نے. پہلی گل کہ اللہ نہ شرک نہیں کرنا. ہوں دسنا ہدایت اللہ کول ہے. اسی بحث مباحثہ بھی لگ پینے کرن مار کٹائی تک، اے نہیں طریقہ. تساں پیغام پہنچا دینا. ہوں اللہ دی عدالت لگی ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ.
ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਏ, ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਏ, ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਏ। ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੁਜਰਮੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮਾਹਰਮ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਮ ਤਾਜ਼ੁਲ ਯੌਮਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ? ਅਲਮ ਆਹਦ ਇਲੈकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ औलादे आदम अलम आहद इलैकुम आदम, मैं तुहाडे को कौलो करार नहीं सी लिया कि मेरी इबादत करियो। कौलो करार नहीं सी तुसां कीता कि शैतान दे रस्ते ते नहीं चलांगे। कौलो करार अल्लाह जी केड़ा आलमे रवाह दे अंदर आदम अलैहिस्सलाम दी पीठ चो सारे इंसानां नूं निकाल के ते अल्लाह ने पूछया अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुहाडा रब है वां कि नहीं? ते सारे यक तरफा जिन्ने इंसान पैदा होने ने आदम तो लैके क्यामत तक सारे की आंदे ने? कालू बला, हाँ अल्लाह सी इकरार करने तू साडा रब है। ते अल्लाह ने भुल गए। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये ते खुला दुश्मन है, ये ते इंज दा जालम दुश्मन है। इन्हें त्याडे बाप आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अम्मा हवा अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू जन्नत चों निकाल दिता। ये ते असली दुश्मन है। बंदे दसदे नहीं हुंदे जदों पुत्त जवान हुंदा ऐ तिन्हां को बच के रही है। ऐस महल्ले पिंड वाले इन्हां दी साडी बड़ी असली दुश्मनी। अल्लाह दा असली दुश्मन है ते फिर इहदे रस्ते ते चल पे मेरी इबादत नूं छड्ड के। ते मैं ते पैगाम तैनूं हर चीज़ खोल खोल बयान कर दी थी की वा अने बुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। गौर करो ऐते वा अने बुदूनी, मेरी इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं ते पैदा ही जिन्ना ते इंसानां नूं अपनी इबादत लई कीता है। अल्लाहु अकबर, वाह मेरे मौला, क्या तेरे कुरान दी शान है। जिंदगियां चाहते हो ना बदल जान ते सुकून नाज़िल होए, कुरान तर्जमे ना पढ़िया करो। जे पढ़ नहीं सकते तो सुन लिया करो सुबह शाम एक रकू, बड़े सुकून की जिंदगी गुजरेगी। हुण इस मौजू ते बात करिए तो टाइम काफ़ी चाहिए। अगली गल जिहड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने आसमान तो उतारी है ते जिहड़ियां चीज़ां हराम कीतियां गईयां ने कि अल्लाह नाल जिहड़ा बंदा शरीक अल्लाह दीयां सिफतां गैर च पांदा है, अल्लाह दीयां तारीफां गैर च पांदा है, वो हराम इस्लाम दे विच कुरान पाक तो साबित हुंदा हराम करदा है। अगली गल व बिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन ना सही सलूक करना है। जेड़ा वालदैन दी नाफरमानी करदा है वो हराम करदा है, बुढ़े माँ बाप नूं दुख देंदा है, ओदे ते लानतां बरसदियां ने। आओ लोगो कुरान हदीस दा नज़ारा करो। अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सहाबी रसूल ने, इन्हां दी मौत दा वक़्त करीब आया ते बीवी दौड़दी दौड़दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह रहमत आई। अली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा खामद अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोगों गौर करो, सहाबी है, सारी दुनिया दे कुतब बदाल वली इकट्ठे हो जान एक सहाबी दी शान दा मुकाबला नहीं कर सकते। किसी ने पूछया ना किसी मुहद्दिस कोलों, उन्हें क्या मीरे माविया दी शान ज्यादा या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह दी शान ज्यादा है? उन्हें क्या मैं तकवा वेखा ते zuhd वेखा ते रातां दा जागना वेखा, मैं लैलो नहार वेखा ते मैनू उमर बिन अब्दुल अजीज जेड़ा नजर आउंदा पिया। ते जदों मैं ओ लम्हा वेना, केड़ा लम्हा
ईमान दी हालत दे विच जदों अमीरे माविया ने पैगंबर दे चेहरे नूं तकिया, पहले नंबर ते अमीरे माविया ही आउणा। जिस सहाबी ने, जिस इंसान ने ईमान दी हालत दे विच सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा तक लिया, फरमाया जहन्नम दी अग छू भी नहीं सकती। असी उस पैगंबर दे उम्मती हां ईमान दी हालत दे विच। फिर अगली गल सुनो, एक तुहानू मजे दी गल, फरमाया जिन्ने मेरे चेहरे नूं तकिया, जिन्ने मेरे चेहरे नूं तकिया ईमान दी हालत च, ते जिन्ने ओदे चेहरे नूं तकिया ईमान दी हालत च, वो भी जन्नती है। सहाबी भी जन्नती है ते ताबी भी जन्नती है। पैगंबर दी शान ते पैगंबर दे मकाम नूं लोगो जानो पहचानो। तुहाडा बड़ा मकाम है, शान है, क्यों तुसां पढ़िया या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बड़ी शान है, बड़ा मकाम है अल्लाह दे बंदियां दा रुए जमीन दे उत्ते। क्यों कि सारियां उम्मतां है ने, इस उम्मत दा मकाम ही बड़ा। इन्ना पढ़िया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दी शान, आप दा मकाम इन्ना। तेरी बीवी दौड़दी हुई आई, आंदी या रसूल सल्लम मेरा खामद अल कमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौत दी हालत विच ते ज़बान ते कलमा नहीं जारी हो रहा। आपने पूछया, फौरन ही पूछया ओदी मां है? फरमाया हाँ है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर इहदे नाल नहीं रहिंदी। बीवी है ना, घर दे हालात दा पता। आपने फरमाया फौरन अल कमा दी वालदा नूं बुलाया जाए। वालदा आई, आपने पूछा तेरे बेटे को की शिकायत है? फरमाया या रसूल सल्लम कोई ये दीन दी तो मैनू कोई शिकायत नहीं, तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन जो मेरे नाल गल करदा मेरा जिगर चीर के रख दिंदा। बीवी नूं जिहड़ा इन्ना मकाम दिंदा, मां दे मकाम नूं समझदा नहीं, मैनू दुख दिंदा। उन्होंने नहीं पता मेरा बेटा मौत की हालत है। आपने फरमाया तू माफ़ कर दे। या रसूल सल्लम मैं नहीं माफ़ करना। फिर आपने फरमाया तीसरी बार भी आती है, तीसरी दफा आती है, मैं नहीं माफ़ करना। कोल बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। आपने फरमाया बिलाल लकड़ियां कट्ठियां करके दे बेटे नूं अग ला दे। मां बाप दे सीने नूं चीरन वालिओ नौजवानों, इस मां बाप नूं दुख ना दिया करो। ऐसियां करोड़ां गल्लां ने जदों तू बचपन दे अंदर सै इन्हें नजरे अंदाज कर छड़ियां। अज जे कोई बूढ़ा मां बाप कताई कर भी लैंदा, दर गुजर कर जिया कर, कोई गल नहीं। तेनू तेरे रब दा हुक्म है, अल्लाह ने शर्त रख छड़ी है मैनू राजी रखना ही ते मां बाप नू राजी कर। हुण इहदे कलेजे नू ना हथ पै गया। उधरों बात दी समझ आ रही बात? कलेजे नू ना हथ पै गया हुण मां दे नू कि या रसूल सल्लम मेरे बेटे नू अग लाओगे? फरमाया तू माफ ना कीता ते कबर अग दा गड़ा बन जानी है। कबर दे ज़ाब तो बचा किसे नहीं सकना। हदीस दे अल्फाज ने, एक सुनी गल हुंदी है, एक पढ़ी च फर्क हुंदा। मैं अखा इन्हां ना पढ़ी है, खुद ईमान दी मैं माफ किया। अल कमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़बान चों निकलिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जान निकल गई। हाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजा पढ़ाया, खुद आप इहदा जिहड़ा तकफीन दे नाल मौजूद ने। आपने फरमाया कायनात दे लोगों सुन लो, जिन्ने माँ बाप नू दुख दिता ओदी कोई चीज कबूल नहीं, ओदे ते लानतां बरसदियां ने। तौबा कर लो इस गल तो। बंदा डॉलर पैसे मालो दौलत कमाना चाहता है ना, बड़ा बड़ा कुछ करता है। सिर्फ एक बार अपने बाप को ते मां को बह जाए, अल्लाह दी बारगाह रहमत तेरा नाम लै लैन हाथ चुक के, फिर वेखी रहमत दी बारिश आसमान तो किवें हुंदी है। वेखी फिर रिज़क तेरे च बरकतां नाज़िल किवें हुंदियां। इन्हां दा सीना ठंडा कर। 24 घंटियां दे विच दुनिया दे कम्मां च भज भज के मां दा चेहरा वेखना ही नसीब नहीं।
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਂਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮਾਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे दा बाप दुआ करे ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरंटर हाँ, बंदे दा बाप इंज दुआ करे ते अल्लाह दे अगे हथ चुके होण ते ना लै ले अपने बेटे दा बाप। मां दी शान बड़ी है, बाप दियां हदीस भी बड़ियां ने। ते जदों बाप लेगा ना ते फरमाया 7 समुंदरां दियां तहवां दे विच भी रिज़क होएगा ते अल्लाह कढ के दे अगे रख देगा। जदों बाप अदालत अल्लाह दी च रखेगा, या अल्लाह मेरा बेटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ना दौर दे विच एक बेटे ने ना आण के शिकायत ला दी भी मेरा जिहड़ा बाप है ना ये पैसे कढ लैंदा मेरे, इस तरह की कोई गल, कमीज टंगी है इस तरह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आपने बुलाया उहदे बाप नूं ते एक पैगाम दिता ना जिन्ने, वो जाके उस बाप नूं आंदा कि तेरे बेटे ने शिकायत ला दी। ते ओह ना आ रहा तो रस्ते दे विच उहदे विच ना दिल कुछ गल्लां आईयां चंद। ते जदों पहुंचा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह ते इधर जबरील आसमान तो उतर आया। फरमाया मेरे नबी आ जिहड़ा बंदा आया ना इहनूं कह मसला ते तेरा बाद च सुनांगे, हल भी होएगा इंशाअल्लाह, ते तूं जिहड़ियां तेरे दिल च गल्लां सन ओह ते जरा सुना शार, ओह गल्लां ते चंद जिहड़ियां। ते ओह ना हैरत ना पुछदा या रसूल सल्लम, ओह ते मेरे दिल च मैं किसे ना कीती नहीं। फरमाया अल्लाह ने आसमान तो जबरील भेज दिता जिहड़ा अरशां वाला दिलां दियां भी जानदा। ते फरमाया आंदा या रसूल सल्लम मेरे दिल च इह गल आई सी, वाह मेरे बेटे तू पैदा होया ते असीं अपना जीना भुल गए, तू जवानी चढ़दा गया मैं बुढ़ा हुंदा गया, तेरे खाण वास्ते मैं भुखा बर्दाश्त करदा रहा, हाय तेनू पालन वास्ते मैं मजदूरी दिन रात मैं एक कर छड़िया, मेरा पोते जवान होएगा। ये बड़ा लम्मा मफहूम बनता है। ते अज मेरे बेटे मेरी शिकायत ला छड़ी अल्लाह दी बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह रहमत दे विच, वाह मेरे बेटे असीं ते अपना जीना ही भुल गए, असीं ते मजदूरी दिन रात करदे रहे, तू कामयाब हो जाए मैं नाकाम हुंदा गया, तेनू रिज़क देंदा रहा मैं भुख बर्दाश्त कर लई, मैं अपना नहीं वेखिया तेरा लिबास वेखिया, मैं फटे पुराने कपड़ियां च भी गुजारा कर लिया। ते वाह मेरे बेटे अज तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रुवा दिता इहने, अपनी अखां च आंसू जारी। माँ बाप की कदर करया करो, बाप या माँ है एक भी ਉਹਦੇ पैर फड़ लो राजी कर लो, आसमाना का जज राजी हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे ने तो फरमाया कोल बैठा आपने फरमाया ये बेटे नूं बुलाया, फरमाया तू खुद ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है। कैसे अल्फाज ने हदीस, फरमाया तू भी अपने बाप दा ने, तेरा जिन्ना भी माल है वह भी तेरे बाप दा है। ये पैगंबर हो रहे ने गल्लां सुन, वेखो ना एक बंदा है ਉਹਦਾ बेटा होया पहला मजदूरी नहीं करता ऐशो इशरत करता, बेटा घर च हो पिया औलाद जम पई है ते हुण चौंका चराया च बैठा हुंदा मजदूरी लभे है, वह भी तो अल्लाह के सामने मंजर है ना, दुआ करदा ते मजदूरी लभी नहीं, शाम नूं आंसू बहांदा घर आउंदा मैं ते बेटे दा दुध खड़ना सी, मैं तो बेटे का फीडर खड़ना सी, मैं तो बेटे का लिबास खड़ना, वो मंजर अल्लाह के सामने फिर सारा कुछ होंदा है। तो इस वजह तो बीवी के पिछे लग के जिहड़ा निज़ाम नूं खराब करना, माँ बाप नूं खुश करदिया किन्नी क देर लगदी है। तो 10,000 देना बीवी नूं, माँ बाप की जेब 2,000 पा दे, उन्हें खुश हो जाना, उन्हें दुआवां देनियां शुरू कर देनियां ने। जदों इन्ना कि तू काम करेगा तो अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, फिर आसमान तो रहमतां दी बारिश नाज़िल होएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ियां दसियां ने गल्लां, अगे तीसरी गल वला तक़तुलू औलादकुम, और अपनी औलाद नूं कतल ना करो। किस गल तो कि बस मनसूबाबंदी करा लईए बच्चे दो ही अच्छे, एक कतल करदा बंदा, वो भी बंदा कतल करदा औलाद नूं, एक ओहदा बेटा या बेटी है ते अगों अल्लाह ने फिर आसमीद ला दी है, तो हुण उस हमल नूं गिराना चाहते ने दोवें मियाँ बीवी रल के, दोवें कतल च मुलवस ने। क्यों? इस वजह तो औलाद नूं कतल कीता ना, इस वजह तो बच्चा अगे पैदा ना होए, खाएगा कित्थों, हालात की ने, हुण सरदा नहीं। तो अल्लाह की आंदा
नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਵੱਲਾਹੂ ਖੈਰੁਰ ਰਾਜ਼ਿਕੀਨ, और रिज़क ते ज़ालम मेरे ज़ुम्मे में, क्यों इस बच्चे नू ज़ाया पे करदे हो, क्यों इस हमल नू गिरा रहे हो। ओ हलाल दा हमल जिन्हें ज़ाया कर दिता उन्हें कतल कर दिता, क्यों कि इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाअ बिगैर हिसाब। तू अपने रब दी रज़ा ते राज़ी ते हो जा, रिज़क ते मैं देना। बहुत ज़रूरत है इन्हां मसलियां दी। अगला वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। बेहयाई अल्लाह ना अलानिया पसंद करदा ते ना खुफिया पसंद करदा। गौर करो गल ते। मा ज़हरा, ज़हर मिन्हा व मा बतन, ना खुफिया बेहयाई। किवें हुण लोगों के सामने तो मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, लोगों के सामने तो नौजवान नमाज पढ़ लिया, कुरान याद कर रहा है, तो तन्हाई दे विच हुण की करदा, रज़ाई लई या कमरे च कल्ला हुण गंदा क्लिप चला लिया। क़यामत दा दिन लगा होएगा, अल्लाह दी अदालत लगी होएगी, तो होएगा कि फरमाया नमाजी बंदे, तौहीद वाले बंदे, इन्हां दियां नेकियां दा वज़न ही नहीं होना। साहबा ने या रसूल सल्लम नमाजी बंदे, तौहीद वाले बंदे, कुरान हदीस नूं मनण वाले मुसलमान, ते नेकियां दा वज़न क्यों नहीं। फरमाया लोगों के सामने बड़े नेक बनते सन, तन्हाई दे विच जदों कल्ले तन्हा हुंदे हन अल्लाह दीयां हद्दां नूं पमाल कर दिंदे सन। नेकियां लैके आए ने इन्नियां, जन्नत जान जोगियां है ने, जन्नत जा सकते ने, नेकियां कीतियां बड़ियां ने, लेकिन तन्हाई दे विच गौर नहीं कीता। तन्हाई च मर्जियां करन वाले, तन्हाई दे विच बेहयाई दे क्लिप वेखण वाले, तन्हाई दे विच फाशा प्रोग्राम चलाण वाले, तन्हाई दे विच कुंडी ला लई, दरवाज़ा बंद कर लिया, लोगों की नज़र तो छुप गए लेकिन अल्लाह की नज़र तो बचे नहीं। फरमाया ज़ना जानी जदों ज़ना करदा है, इहदे जिहड़ा ईमान हुंदा है इहदे निकल जांदा सारा विचों, खाली हो जाता ईमान तो। एक हदीस याद आ गई, तैनूं सुना देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बंदे जन्नत च नहीं जा सकणगे, क़यामत दा दिन लगा होएगा, ना अल्लाह नजरे रहमत करेगा, दर्दनाक अज़ाब इन्हां वास्ते। किन्ना तिन्ना बंदियां वास्ते, किहड़े ने ओ? फरमाया पहला बंदा वालदैन दा नाफरमान। सही सनद ना पैगंबर दे अल्फाज मौजूद ने। अज बड़ियां हदीस ऐता है, क्यों ने? इस वास्ते क्योंकि एक वक्त आएगा लोग माँ बाप नूं एक टाइम दी रोटी देण तो भी तंग जालम पै जाणगे। ये नहीं पता भई इस माँ बाप नाल मैं सलूक कीता, सारी जिंदगी कमाई करदा रहा। अजकल दे बजुर्ग असीं वेहने आउंदियां जांदियां रस्तियां दे विच नौजवानां नालों बहुती मजदूरी करदे ने। कदी इहनूं शाम नूं बिठा ना अपने बजुर्ग बाप नूं कोल, इहदा चेहरा साफ कर, इहदी दाढ़ी वेख, इहनूं घुट नपदे नूं आ अब्बा जी बड़ा कर लिया तुसां, मैं इड्डा हो गया वा, बड़ा कमारी कर करके खवाया ही जा मैनूं, हुण मैं करांगा। उहदा सीना ते ठंडा करना, अरश वाले दी भी रहमत तेरे ते बरस जाए। पहला बंदा वालदैन दा नाफरमान। दूसरा वो औरत, दूसरी जेड़ी औरत है ते नकल मर्दां दी उतारदी है। की आखेगा अल्लाह क़यामत वाले दिन, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अज मुजरम ते महरम नू जुदा कर दिता जाएगा, अज बेहया और पर्दा करने वाली नू जुदा कर दिता जाएगा। अज अल्लाह दी रजामंदी ते रहन वाली औरत और ना शुक्री औरत एक सफ दे अंदर खड़ियां नहीं हो सकदियां। अज फरमा बरदार औरत और ना फरमान औरत नू जुदा कर दिता जाएगा। और लोगों गल सुनो, एक इंसान किसी नू आखे तू गुनाह कीता, ऐस मजलिस चों निकल जा। एक आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम तो लैके आखिरी इंसान तक चटियल मैदान च लोग जमा ने, ते अल्लाह आखे वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून,
ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਠ ਮੁਜਰਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉੱਠ ਬੇਹਯਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬੋਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਦੀ ਮਰਦ ਏ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਏ, ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਊਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਹਯਾ ਵਾਲੇ ਬਦਕਾਰ ਜ਼ਾਨੀ ਦਿਊਸ ਬੇਗੈਰਤ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਨਜਮ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آسماناں دا جج اعلان پیا کردا ہے میرا پیغمبر جدوں بولدا ہے میری مرضی نہ بولدا ہے پتہ چلیا کہ اللہ دی گل تے پیغمبر دی گل ایک ہے ایک بات ہے کیوں کہ اللہ گارنٹی اس گل دی قرآن چ اتاری ہے کہ میری مرضی تو بغیر میرا نبی بولدا ہی نہیں ہن اگلی گل کیڑی حرام ہے ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ کسے جان نو ناحق قتل نہ کرو قیامت دے قریب اس طرح دے حالات ہون گے فرمایا نہ پتہ چلے گا قتل ہون والے نو کیوں ہویا نہ کرن والے نو پتہ چلے گا میں کیوں کر چھڑے فرمایا جس بندے نے ایک انسان دا قتل کیتا انہیں روئے زمین تے ساری کائنات دا قتل کر چھڑیا مسلمان مسلمان نو قتل کردا ہے مسلمان مسلمان نال لڑائیاں کردا ہے فرمایا قاتل تے مقتول دوویں جہنمی صحابہ نہ حیرت نہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم دوویں جہنمی جڑے بندے قتل کیتا ہے ویکھو نا بات دی سمجھ آ جڑے بندے قتل کیتا ہے او دے جہنمی تے یا رسول اللہ علیہ وسلم جڑا قتل ہویا ہے او کیویں جہنمی فرمایا دوویں لڑائی دے ارادے نہ اٹھے نے اے نہ کردا تے اونے کر دینا سی گل تے نیت مکدی نا دوویں اس نیت نہ اٹھے نے تے ایک صحابی آندا یا رسول اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی مسلمان ہاتھ چکے میرے تے فرمایا تو نہیں چکنا فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر نو ٹر پینا میرے مگر آ جاندا ہے فرمایا تو گھر داخل ہو جانا ہے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گھر داخل ہوا میرے پیچھے داخل ہو جائے میرے گھر چ مینوں قتل کر دے فرمایا پھر بھی ہاتھ نہ چکی تو قتل ہو جائیں تیرے تے اپنے لے کے گناہ انہوں اللہ جہنم دے وچ گرا دے گا تینوں اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا اج مسلماناں دیاں لڑائیاں کادی لو جی میری بننا میرا بننا انہیں وڈ لیا سی انہیں میرے بیٹے نو فلاں جگہ چپیڑ ماری قتل و غارت مسلمانہ دی فرمایا پھر قیامت دا دل لگے گا دنیا تے جانی ہے کیویں جانی ہے جڑے بندے قتل کر چھڑیا دنیا بھی نہ رہی جڑا مالو دولت طریقہ ٹھانے کچہری طریقہ پہ گئیاں سکون خراب ہو گیا فرمایا ترو مرنا قبر بھی اگ دا کڑا بن جانی تے صبر کر لو کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ویکھو شان آپ دا مقام ویکھو جدوں آپ نے نبوت دا اعلان کیتا دشمنیاں پہ گئیاں آپ دے گال چ کوئی پٹکا پا رہا ہے آپ کھانا کھا رہے نے کوئی کھانے چ کوڑا گرا رہا ہے آپ صبر کردے نے پھر اللہ فاتحہ نہ مکے دی دھرتی چ داخل کیتا ہے کہ نہیں انج پھر اللہ اس طرح دیندا ہے صبر والےاں نو اللہ بلند کردا ہے صبر کرو اپنے رب نال تنہائی دے وچ 2 رکعتاں پڑھیاں اودے اگے رولیا کرو صبر کر جو گے یہ زندگی 4 دن دی ہے پھر انشاءاللہ عیش و عشرت ہے اللہ نے بڑے بڑے پھر مقام جنت دے وچ بنائے نے اگلی گل ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون
ताकुन। इन्हां सारियां गल्लां दी अल्लाह तुहानू ताकीद करदा है, हलाल पासे जाओ, हराम तो बच जाओ। अल्लाह जी ये गल्लां ने, होर भी गल्लां ने ए कुरान पाक दे अंदर मैं अहकामात अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल फरमाए ने। लोगों एक आखिरी गल सुन लो, वला तक़रबू माल अल यतीम। ओ खबरदार मुसलमानों, यतीम दे माल दे करीब भी ना जायो, यतीम ते तशद्दद ना करियो, यतीम ते जुल्मो सितम ना करियो। क्योंकि जदों तुसी यतीम ना जुल्म करोगे, अपने बेटे ना प्यार करोगे, यतीम ना जदों उन्हों मारोगे कुटोगे, ओदे दिल च कोई गल आएगी, काश मेरा भी माँ बाप हुंदा। वला तक़रबू माल अल यतीम। ओ यतीम ना अच्छा सलूक करो। मेरे पैगंबर ने बशारतां दे छड़ियां, फरमाया प्यार दे नाल, मुहब्बत दे नाल, बड़ी उल्फत दे नाल, बड़ी चाहत दे नाल तू यतीम दे सर दे उत्ते हथ फेर दे। मैं पैगंबर गरंटर हाँ, जिन्ने ओदे सर ते वाल ने अल्लाह नेकियां दे देगा। आओ लोगो यतीमां दे नाल अच्छा सलूक करया करो। फरमाया जेड़ा यतीमां दे नाल अच्छा सलूक करदा है, मैं ते ओ बंदा, कमाल है यार, अल्लाह दी कसम, बशारत भी कमाल है। फरमाया मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ओ बंदा जन्नत च एक दूजे दे गवांढी होवांगे। उंगलां दा इशारा वेखो, उंगलां नूं जोड़ दिता है, इत्थों साबित हुंदा है कि कंध फिर सांझी होएगी। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गवांढी जन्नत दे विच यतीम ना अच्छा सलूक करने वाला। अल्लाह सी तेरे अगे दुआ करने, हकमात बाकी है ने मेरे मौला, जुमे खुतबे दा मुख्तसर टाइम हुंदा है। अल्लाह सानू इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।